दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज फिर हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं सिलसिलावार मौजू कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और ये सिलसिला हमने शुरू किया था कायद-ए-आज़म की सियासी जद्दोजहद से पाकिस्तान के क़याम पर। इसके अलावा उनकी कुछ ज़िंदगी के कुछ वाक़यात, उन दूसरे लोगों की ज़ुबानी और उनकी कुछ हॉबीज़ और मशगूलियात और मुताला वगैरह की भी बात की थी। और पिछली पॉडकास्ट में बात की थी हमने उनकी हॉबीज़ के बारे में। ये अगला सब्जेक्ट है पैरोकार। बताते चलें कि ये मालूमात लिखी हुई हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। तो देखते हैं पैरोकार के उन्वान से क्या कुछ उन्होंने लिखा है। एक मर्तबा किसी ने कायद-ए-आज़म की शख्सियत के बारे में ये जुमला कहा, लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत की निस्बत खौफ ज्यादा है। मगर शायद इस जुमले में हकीकत इतनी नहीं जितना कि मुबालगा है। ये मानी हुई बात है कि कायद-ए-आज़म अवाम में इंतहाई मोहब्बत, अक़ीदत और इज्जत और एहतराम की निगाहों से देखे जाते थे। मुसलमानों को आपसे वालहाना और आपको उनके दिलों में इतना बुलंद मकाम हासिल था जो बरे सगीर हिंदू पाक की तारीख में आज तक किसी शख्सियत को नसीब नहीं हो सका। ये भी सच है कि लोग आपकी पुरवकार शख्सियत के दबदबे से डरते भी थे, लेकिन मोहब्बत और खौफ की हदें आपस में कुछ इस तरह मखलूत थीं कि तमीज़ करना मुश्किल था कि मोहब्बत कहाँ ख़त्म होती है, खौफ कहाँ शुरू होता है। अहम इस तजुर्बे के तहत दो वाक़यात पर नज़र डालना गैर मुनासिब ना होगा। इससे पहले कि हम मंजरे अव्वल की बात करें, क्योंकि अगला उन्वान है मंजरे अव्वल। एक बात बार बार यूं लगती है कि जैसे बहुत सी बातें, खसूसियात जो हैं कायद-ए-आज़म की, वो इमरान खान में भी पाई जाती हैं। जैसे कि अभी मोहब्बत और खौफ की बात हुई, और इसके अलावा बहुत सी पहले बातें ऐसी हैं इस बातचीत में जो बार बार, खैर मुझे यूं लगता है कि वो मिलती जुलती हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि बहुत से सिनिक्स जो हैं वो कह देंगे कि हाँ अपना ही होंगी। अगर आप किसी की आदतें अपनाना चाहें तो बहुत मुश्किल काम है। अपना कर इतनी जेन्युइन आदतें बन नहीं पाती। खैर चलते हैं हम मंजरे अव्वल की तरफ। मकाम कायद-ए-आज़म की दिलावेज रहायशगाह दिल्ली का दारुल मुताला। हाज़रीन, कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर, दीगर और राजा गज़फ़र अली खान तकरीब मुस्लिम लीग मरकज़ की अबूरी हुकूमत में शिरकत कबूल कर चुकी है और आपस में वजारती महकमों की तकसीम का मसला दरपेश है। कायद-ए-आज़म अपने हाथ में एक कागज़ थामे हुए हैं। थोड़े से गौर व फिक्र के बाद हाज़रीन से फरमाते हैं, मेरा ख्याल है कि लियाकत को महकमा मालियात सपुर्द कर दिया जाए। मुनासिब जनाब, लियाकत अली खान जवाब देते हैं और दूसरे तायद में सर हिला देते हैं। और तुम चंद्रीगढ़ महकमा तजारत संभालो, तुम्हें तजुर्बा भी है। बेहतर हुजूर, चंद्रीगढ़ के मुंह से निकलता है और तमाम सर फिर तायद में हिल जाते हैं। और नश्तर, तुम महकमा मुवासलात ले लो। लब्बैक जनाब, ये कहकर नश्तर साहब पहलू बदल कर मुअद्दब हो बैठते हैं और बाकी सब तायद में फिर सर हिला देते हैं। और गज़फ़र, तुम्हें महकमा सेहत सपुर्द करता हूँ। मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कहते हुए गज़फ़र अली खान उठते हैं और जरा सा झुककर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। हाज़रीन सर हिलाकर फिर तायद कर देते हैं। ये था मंजरे अव्वल, और अब चलते हैं मंजरे दोम की तरफ। 20 फरवरी 1947 का ज़माना है और कराची में मुस्लिम लीग की मजलिस आमला का इजलास हो रहा है। कायद-ए-आज़म हस्बे मामूल सदारत फरमा रहे हैं और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मिस्टर चंद्रीगढ़ वजीर तजारत हुकूमत हिंद हस्बे आदत देर से आते हैं और दबे पांव अक़वी रास्ते से दाखिल होकर सबसे पीछे जा बैठते हैं। 5 मिनट के बाद वो अपनी जेब से डॉन अखबार निकालते हैं और सबकी आंखें बचाकर पढ़ने लगते हैं। कायद-ए-आज़म की आबी निगाहें मिस्टर चंद्रीगढ़ पर पड़ती हैं और हॉल में उनकी हैबतनाक आवाज गूंज उठती है, चंद्रीगढ़ अखबार फेंक दो। और अभी ये फिक्रा नामुकम्मल ही होता है कि अखबार चंद्रीगढ़ के हाथों से निकलकर जमीन पर जा गिरता है। तमाम हाजरीन अजलास चौकन्नबंद होकर इस तरह बैठ जाते हैं कि उनकी आंखें कायद-ए-आज़म पर होती हैं और गोश बर आवाज। ये खौफ था या बेपना अकीदत और एहतराम या फिर अथा मोहब्बत? सच बात तो ये है कि इन मंदरजा बाला वाकयात की रोशनी में भी इसकी कोई तमीज मुमकिन नहीं। अगला उन्वान है मुलाकाती।
قائد اعظم کے ملاقاتیوں میں سبھی طرح کے لوگ شامل تھے، ان میں نواب راجے بھی شامل تھے اور وہ غریب دیہاتی بھی دور دراز دیہاتوں سے محض اس لیے پیدل چل کر آتے کہ اپنے محبوب قائد کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ لوگ قائد اعظم کو صرف ایک نظر دیکھ لینے کی خاطر پہروں، ان کے راستوں اور رہائش گاہ کے پھاٹک کے باہر کھڑے رہتے اور بعض منچلے شیدائی تو ہاتھ ملانے کی خاطر اس سے زیادہ بھی صعوبتیں برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ قائد اعظم کا یہ قاعدہ تھا کہ جب تک آپ سے ملاقات کا وقت معین نہ ہو جاتا، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی آپ سے ملنے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن ایسا بھی ہوتا کہ فراغت کی حالت میں کسی منتظر اجنبی سے وقت مقرر کیے بغیر بھی مل لیتے۔ ایک مرتبہ جب آپ 1946 میں انتخابات کی نگرانی کے لیے لاہور تشریف لائے تو ایک دیہاتی ضلع ملتان کے کسی گاؤں سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ وہ بیچارہ سارا دن موقع کی تلاش میں قیام گاہ کے باہر بڑی مستقل مزاجی سے بیٹھا رہا، لیکن کوئی صورت بن نہ پڑی۔ آخر جب آپ دوپہر کے بعد برآمدے میں نمودار ہوئے تو وہ تیزی سے بڑھا اور قریب پہنچتے ہی بڑی عقیدت سے آپ کے ہاتھ چوم کر بولا، آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ یہ کہتے کہتے رفوع جذبات سے اس کی آواز بھر آئی اور پھر اس نے نظر کے طور پر 5 روپے کا نوٹ آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اخباری نمائندوں، سیاستدانوں اور بین الاقوامی شہرت کی ہستیوں کے علاوہ آپ کی اقامت گاہ پر راجوں، نوابوں اور ہر نوع کے انسانوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ کی شخصیت کو قرب سے دیکھنے کی خواہش کھینچ لاتی تھی۔ چنانچہ ایک ایسے ہی ملاقاتی نے آپ کے متعلق ان الفاظ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا، پہلے بادل گرجے، بجلیاں گوندیں اور پھر چاند نکل آیا۔ جنوری کی ایک خنک صبح کو ایک وجیح و خوش پوش نوجوان قائد اعظم کی اقامت گاہ واقع دہلی کے احاطے میں داخل ہوا۔ ملازم نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا اور پوچھا، کیا آپ سے ملاقات کا تعین ہو چکا ہے؟ نہیں تو، نوبھارت نے جواب دیا، ایسی صورت میں قائد اعظم سے ملاقات ناممکن ہے، مگر آپ کا اسم گرامی؟ ہز ہائنس مہاراجہ گوالیار۔ مگر میں نے مس فاطمہ جناح کو کل ہی اس کی اطلاع کر دی تھی۔ نوبھارت نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اتنے میں محترمہ فاطمہ جناح باہر آئیں اور مہاراجہ کو اندر لے گئیں۔ نواب بھوپال بھی ملاقات کے لیے اکثر آیا کرتے۔ وہ پھاٹک پر موٹر روکتے ہی کود پڑتے اور پھاٹک پر کھڑے ہوئے پٹھان چوکیدار سلام کہہ کر سیدھے اندر گھس جاتے، دارالمطالعہ میں غائب ہو جاتے، لیکن ان کی ایسی ملاقاتوں کا بیشتر ہی سے تعین ہوتا۔ قریب قریب یہی عالم خان آف قلات کا بھی تھا۔ اس کے علاوہ ملک کے گوشے سے نواب، راجے اور شہزادے ملاقات کی آرزو لیے حاضر ہوتے، لیکن سب کو قائد اعظم کے سیکرٹریوں کے رحم و کرم پر انحصار کرنا پڑتا، اور ان سیکرٹریوں کی حالت نپولین کے ان 6 سیکرٹریوں سے مختلف نہ تھی جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت کار کے باعث 30 برس کی عمر سے پہلے ہی راہ عدم ہو جاتے تھے۔ ان واقعات کا سلسلہ ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر شیئر کریں گے۔ آج کے لیے ہم اجازت لیتے ہیں اور جانے سے پہلے قائد اعظم کا ایک کال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ قائد اعظم کا کال ہے، One of the biggest curses from which India is suffering, I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption. That really is a poison. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.